ni takpa entute I hondam pa I topa Jesu Christ minin navekun I nachibai kon bu kahi tuni tak ninga nizan topa mina kitwa khom thia in muntia tun muntia pana pathian thu taka kitwa khom na nei thilai dia hampat na hon pia ibyak pa pathian mini phata kai bang hun hampat na nala a khalaman ning na dia na zanga thu su na dia na zang in kwan te mi malte adia kina lungaya khamuan na lungula anangai khia banga anangai khia omte topa khamuan na topa khapi na notia dina kon nget sak ahi tuzan athuluiyat le team Timothy special program kichia team Timothy special program danina member pi te bang hongtel thei hen la testimony sharing bangom thei le chi hi lungul hoi ma mai na pina ki kai khom na lam le athu ki zak sak to na lam hi a fel zo lo om ja kina ke kya hong ding thei di kahia lomte member pi te tua a ki zang lel bang awmwa mun tuama team Timothy mina kwan khia bang mimal mina ai ke le group tom ministry tom mina kalswan khia bangom ja kuna ke kya hong man thei kai huchi laina topana ahonom pia hon pia tumalama report saulo kahon piak sujom na danina kahon gen zekuta nikum December 3 ki pata padina topan hon nu sekia akhain ki thwa pia lockdown ki patma chiang ina man phatakina ki thwa khopna akinei theizela niulam kadung ya coffee dor khom sek namun khonga mi khong wa hopi theidina hampana topan hon pia ai kele new bazar lak khong red cross road lak khonga mi tuam te to ki holima relationship ki job na bol theidina topan hampana hon pia uchina ko sungma ma leng team Timothy sunga leng fellowship bang ki thwa khom na bang nei theidina topan hampana hon pia tuate hi topan hun nu silawa hi dan aki theina kya hi loina mimal atil khatia dia khalam khan to na hon pia hi manina topa mini phatahi waizo nungina lockdown jakin asem thilowa yoma male sep thilowa yom nung tan pain topa na ami te tungtonina na sep didan te hon hila kiaimuna lam ka zanga kalswan thei ki ma le hang zodon lam khonga kalwaswan khiaina alungul saltanga swak ta utte to ki thwa khom na khong kineya topa na honom pia tuni tanina fellowship bang nei khom to zelina to kya hiloin waya saltang kichia hong kwante tunia swakta kya hilowa midang tia dinga tanchin hoi azang naule nungzui bol tu hi thei bangom ta hi manina topa mini phatahi amau te leng khatve yaimuna testimony sharing bang neya amau tia kipana mi pi te zak di thu hongom ngei di ni lamena wai bang ni te hong tung ding pathian kyanga thum nai ngen zom zel le che hi tuna kem pailel te hong leng thum na phok leu thwai sa langol local pastor le upatena vai ahon guangwa amao poimo ngai na te phathwai sa tulelina langola kem anei lelwa unaute lamjoilian le unau pa siam lalmuan thugenina kwan lela hiwa amau leng thumna phok le che hi ya mi tampi dan hiloina mi som khong lel campers oma hiwa thazo taka mi malmala ho limpi theidi hi tupda na hi pathianin le masak le tu ki ginni tan dinga hi yai zo chaina pathianin phan sak pi le kalnon chiangina mission compound na akisun zom dinga waya leng thumna hona phok zom zeldina topa minin kon nge na hi china pathianin lemon sak pi le kalswan zom zelin local saptuam ten bang atampi hilo itup pen hi chiangma ma hi manin sultan na nei zongsat nei suak taud lungul adiaka akichup taka kikem theilo te diak bang ikai khom theile ya team Timothy te na thugen ding hile kalswan na ding te kalkiswanut
hi chi hi local subtuam te len thepi leuchin chi hi topa minin kon ge na hi topa maya ki kep sang na thum na kon nei dia tunia hi somdan hi bang hong hi ding hi ya why we do what we do chi na kon ge na pathian kang ki kep sang na thum na kon nei dia wai zo chena hi hon gen chang di kai topa maya kun di kapa wana om tu zan hunoi tang non musaka nidang lai lockdown ma hi le twilight te biang na hun ahia tuni na hi le wai bang nei thilo na hiya online service kaniwa keina sikha thutakan kwang loidin hamphat na katangkha na kyang lungdam thugun puakhi na khain hun loin la to pa namuk na kamdin hon jangin to pa ngai khe tu te leng to pa alungtang kongu honon sakin la tunia thu ki gending te setanina to pa thildanga so lowa pao khat na hiam huat na hiam lungtanga pian saklowa nang i na nang lau na le to pa thu tak amu zong nau ahi na dingin ke hi na to pa hun te le pa o nang hon jang din na jang ina kon ngen hi hun non piak le ko mau na khutan ki kem sakin ka to pa jesu christ minin kong thum hi amen hei bang dan hi tunia hi som sermon dan hi zolowina hei pan sanina saulo ki kum khom le ut kahia team timothy kichi tamvei pi ina zata dia group tuam team timothy tung to na hal thang na hong tung di chi dan a bol a hi kia a hi ke le hei team timothy te kia ina na sem chi lam a hi zen kia hei team timothy pen hi topa de lam sem dia eile kalswan le hang chi lungul na missions twilai ama a banner noya hong ki bol khia hi zo a hi hiai omin om ke tale pathian gamna sep pen khol thelo a hiya asem tu tele a khol tuan ke diwa a hiya hiai tung to ni na pathian gamna sep na a lampi khat pen a chiang zo se min mule hang chi lungul na hi zo a hi a chiang zo se min muina huai i tot na tung ton na chris to kizop na chiang sem nein nungzui bol tuin pangthele chi hi ilamet a hi waidan a hiya tu ni na hi china ki kum khom le ka uta lai siang tho thu su na lam hi zaloina ke mu dan hi chi dia tampi te mu dan le hi dina ka ging ta ke mu dan kon tak lang nuama wai tung to ni na en tu te na leng i thil mu dan te adikhya ai kele ke mu dan dik na saw ya chi hi ana en kak leo chin chi hi ka dei wai de hong ki sa ka hi ahi le banga ithuluin again why we do what we do bangzia ka ihi te ki hi ahya bangzia ka isep te ki se maya bangzia ka hi chi bang thil te ki hi ahya aziak banga chi ahi igen no waina atun khak di lian pi tun sakuta aneu zoin no chu team timothy ahia uchi kong komina team timothy kya izolowina missions twilai kay zolowina twilai polte hin missions department why kay zolowina alian pia saptuam pumpi ina banga itu banga ihi som bangzia ka yai bang hi hiya chi khaive igen no bangzia ka hi chi bangte khong hi bangzia ka missions twilai chi hong piang kya bangzia ka missions na bangzia ka twilai te ki pol khom banga asan chi hi i thei sa hi male ya achar dan dewi chi dia ma pansanina ken kon gel dia wai pansanina khatve en thakimim le hang ka uta wai dia kisa hi den cha simman lo ya mai kele manghil khak dila wai ka sa lai siang tho sau sim tak mun khat kon sim di ina phen noble korin te kyanga sol tak pol lai khak ani na bunga na kon sim suk di ina ngai di ololin kon sim di eite iten na leilam puan buk pen hi siat inom male mi hing khuta lam hilo van tunga tang tonin pathiana pan in inei chi ithei hi hei ina cham te ngal dinga ivan lamin sil ding lungulin thuma mawin yom tadi uhi tua banga sila yom chianga savwa ka omlo ding hi ve hangin a hangbel sil lowa omlowa ivan lamin sila yoma asithei pen
hinna valzwa a om ding I un manin hiai puan buka iom sungteng thu ma mawin le lungsim gik takin iom tadi hi hiai ding ma eite hon bola a hong tung nge ding thil kip sakna kham khol na kha hon pepa pathian a hi tua banga hi manin kimuang takin iom gi ge a hiai pumpia iom sungteng topa to iom khom tadi ke chi I thei upna pansana nungta I hiya mu'na pansana nungta I hi ke hi kimuang takin iom kachi hi a hiya hiai pumpia pan pai hiya a topa to om khom itel zo hi tua banga hi manin pumpia omin om ke taleng ama lung tai sak ding tupi penin inei hi ahang bel michiin pumpia om sunga athil hi te hanga asan dinga kilom asia hin apha hi tale asan theina dingin Chris thu khen na tut pha maya ding te ding I hiu hi koten to pa law kichi bang hi hiam chi ka theiwa tua hangin mi te kazolu hi kote hi na pathian maya akitela note siale pha theina azong akitel ding kalamen hi note maya ki phat ki kahi keu a kote non ki sial pi theina dingu hunlem hon bol sak kahi zo hi lungsunga om pen hilo mu thei te ki sial pi mi pol khat a omu a tua te na don theina dingun ki sial pi ding hon bol sak kahi u hi kote kahayule pathiana ding ahia kapilule notia ding ahi Chris I nain tua bangin hon phut lui hi ahang bel mi khem pewa ding in mi khat asita a tua hanga mi khem pe usita ahi chi ka tak u hi pathianina athutak isimte itan chata volun zol sakle ichia hi yai konsima yai pan san kya hi tuan loina thu gen le hang ka uta unaute entute hon ngai to pi leo chin ka ut khat a oma tu lai lockdown ja kina kimol na new lai khonga mobile games khongom ma khonga ikimol sikteu hi hong thang ki khen khatoma a thang ki lo khen khat leo ma wai thang ki te la ka khat chu marble ahia bot saw te chi bang mun tom toma kimol kamu seka neulaina nuama ki sama ma bot saw pi ki bol wai kha I khang na chiang kila chi dan khat mo a game pen ka gen ut ke ya a marble pen ya ka gen no marble hi lian lo chik cha lum kiu ahia marble asung yet le a kilo ma asyang kil te bang hoi takai hi asunga khovel om theile kilom khopina a etloma Himalaya takin bel marble le ya asunga khovel om dina iging take ahia tunina ingai to ana ahon suklet sakhe yam kachi nom na kon ge na ya marble hi neu chika hi ikhutai toile som ni bang le chinai toi zo dia marble hi neu chik asungiyet le hi kilom ma khovel bangom theile kilom tunia no te kyanga kon gen nop chu I khovel chi twa leitung pumpi earth ichi pen hi twa bang marble khovel a universe alian zo toi compare chang in iet kak chaina hiai ei khut sunga marble cha sanga neu zo ai za ong lian lua khwawan wa university lian loma ma ahi manina ei leitung lel tak pen hi khut sunga marble di mana toi sanga universe to ei leitung I compare changa I leitung neu lua movie khata twilight en en khadiama alui simta men in black 2 a part 2 na hina kathia Will Smith to Tommy Lee Jones a atom na hi atang waltigel kha kongong honule konga hon penu kha hiai lokari chidiama drawer kong hong dan inang kilang sakwa anwaya hi alien te tam omwa ei khovel dan khovel khong naw pang alien naw pang tena kimol pi wa marble kimol pi danin wai kha
a marble bom sunga khovel te chagwang lu thia kilom gen nei ka sa iten na khovel hi lian lo chi ka hi ei to I compare changin ei mi hing to I et kak changin bel alian ma gamong khong I zodon khong ye china gam hoye gam lian kineye ichia ei mi hing to I et kak changin a bel lian ma hi in mun khong ye na as in mun lian na ma me hiai ichia mi hing to yet kak china in mun lian pi leitunga mun neu chik khat himale mi hing to iket kak cha in mun lian pi hi khoweli ngai to china lian ni sama ma adika hia ya pan phai tan khia pai dile gamla isa dikai mi hing to yet kak changin a hi khovel pen a omna eya lamka yom banga I khovel I leitunga omna pen to yet kak cha I leitung nang neu lama ama thupi lo chik khat anai hi hiai whiteboard lian pi tunga spec ki chidiama sut vom khat chia leng phalo dia hi neu lo waya ting ive e hiai itenga ei kil khata khovela ei kil khata I khosa boy tuam boy na tuam te I boya lunglu tuam te ya nopsak tuam te ne ya honsu kipak atuam ahia ni tenghin khwai zanga ikipa hunoma ida hunoma ipai to ei leng ya ni tenga huni zat bangina I khovel pen hi ni sa kwalinai china apai khat via kwal khichena kum khat bei chizela ni via kwal khichena kum ni bei chizela ucha pai mai hia ingai to chaina mi hing hi ineudan hon thei chan saka tunglam iat changina van lam thilte ngai to changin pathian le hinai lo van lam thilte ni khali aksi te ngai to chaina mi hing nang neudan universe toi ki compare chaina hiai mi hing hi athupi lo dan hon musaka unaute tunin huai danin ki mu theile hang chato pamina hon ngin kahi ithupi lo dan ki ngai to thakleng u thwai sa hi ya hi lai siang thowa ki gen khai ma vyo jacob lai kha ka banga gena mi hing tu tui mei kai bang le la hi chi jingkala hong do ka sun mai cha mangzel mai mei kai jingkala mei kai jingkhanga mei kai bang le la hi a zodon khongai cha mei yong kai wai kha nia swa to kitona bei mai tom loma ma mi hing hin khwa thupi lo lo insignificant lo wai bang le la hi wai zakina chia jacobina gen chu kumnon chang in hiai bang hi dia wai khwa I wa ho dia sumisin dia chikeun la na chi du bel pathianin lema sakle hi chin hi du chi zone chi gen wa ma hi a huai alian zoina la le ka u chu mi hingina tuple ngi mi nei te hin ini teng hin khwa hiai zo changa ka hi di tan pha leng thu ka nei lo dan ka hin khwa tom dan hi ngai to theileng chia hi igen no ai mi hingin khwai ngai to le kum khati chi hiong paya sawi sa itek di hun khong ngai to chang ina so ti sa ita te ngek lai pau thei nai lo pau thei tung pai thei pan chi te khong a hong pi chin dui ngai to chang na so lo di vyo chi nai ngai to mi hing din muna pan mi hing din mun khati ngai to chang a bel sot kisa ni khat banglia so thunom kum khat bangle so ti sakhunom mi hing ngai to na bel mi hing hi chaina a paidan khat relative hi mo hu chi laina hon siam tu ma hi le wai hon siam tu pan a eta again chu tui mei kai banga hi achi tui mei kai banga hi achi le chu tom sama ma hi le tunga I hin khwa yai khovel athil siam universe lian pi mi hingina su zo lo le bat phak lo universe a mun kil khata mei kwang lum chi mai ni huge ball of fire ni sai chi wai kim kot dia leilom khat bola suang pi khati chi dia wai suang pia mi hing hon ko ya hiya hon koi tu pan hon thei chan ma mi hingin khwa tom lua hi dana thea tui mei kai bang lel be mai de hi khang kha thong be mai de keileng ka theilo kala ken bel sot samai thei ma le ka khang be di wai kia dia sot pi bang pe ni pathiana dia tom lua bang ma lo hi tham lo unaute tu ni na pathian honet bangina kian thein idin mun
hon siam tu pa mu danina ki mu thei thak le chi lungul huai ka sange thu tak ka hi mo hi alai siang tho thu lu nai lo in leng hon siam tu ma thil teng teng siam tu ma hi le huai pa pe ni na universe asiamia ni khale aksite asiamia yai le tung mun ne chika ei mi hing te hon koi hia huai hon koi tu pa pen to ei relationship kha i thei chat poi moi huai relationship pe ni thei chat na kha aman hon bang chi muwa chi i thei ngai ama adia banga ei bang hiya i thei chat ngai hi mi hing i kiatet level tang ton thil ki thei ngei lo di pathian lam thil ki mu ngei lo di hi wai zakin tu ni nu nau te nang ana kian in la nang ana ki sutin la pathian to ana kian khom din to pa minin kon nge na hi hon siam tu pa to ana kian khom in la i thupi lo dan bangma lo hi dan i neu dan ki thei thak liang chi de huai samasa i bang chi danin mi hing hi leitung ayom china din muni nei cha kilet sangna a omuta keile hi akwa le hi ipuk na jiang ma hi pathian toi ki job non lo zia ka huai hoi lo na den pen ai kele nei le lami khol khom te ja kina kilet sangna bang om thea ai kele leitunga a khang khat dai di khang ni khang thum khang som dai di nei le lam lei go i nei ja kina lung khamwan na bang ine ya unaute ai kele ayom na chiang a igam phang na thei chiang le i thei phang na chiang khovel pumpi gen lo kai ei phang na chiang a ei sing tang mi te kia kian le hang le thui ne ya i thu gen in mia puk saka i thu gen in mia ding saka ei hi theina i kam swakin thua nei le kilet sakna khat kini hi adik mo hi na khat nei banga kingai to na oma hi unaute mi hing toy kia ta khovel thil to yet cha ina wai hi diglo ka chikeya sia chilampang hilo ka hiya mi hing paidan a om sa gen ka gen nop chu huai ten leng tu ni na kivel thang ni to pa ma ya huai ten banga phat tuam na ani phat tuam na inei sakya i leigo te hi na i thu nei na te hi na i kam hi thei na te i khu thi thei na te na pathiana din phat tuam na ani ya huchi komina bangma lo ki saten leng thupi ki salo leitunga kwama phok phak lo banga kingai to mi mua mi hing le tung zo lo mi hing noya banga kingai sunna zong ki salwa leiba thau ki salwa kham thei sala tang ki sa ai ke le tuam hak sa na hawlwa mi to ki changa neu ki sa niam ki sa te leng tu ni na khang lo thak dia hon ngien kai wai mi to na kiet ka changa neu na ki sang na mi nei le lam to na et changa nang nei zo lo na ki sang na te zong na ki sang na leiba hawlwa na ki sang na lo ching lo i ki sang na ta te hoi lo i sang na te hong wai teng teng tu ni na to pa to honen khom dia hon ngen kai hei te hi thupi ma ya lung kham na tham ma ya lung kiat na tham ma ya ki ngai sian na tham ma ya to pa dia pathian lam to na ki job na banga yai te ai ke le leitunga be mai di thillel alung kham khai ya chi vel thak le u thwai sai hi a khovel pumpi dan in le hang tuina khovela thunei pe ni sak amia tom khamai thea khovel news iena et sangna kon gen dia anangai khok lobang yo male he pidan thei siamun la twa SSR chi Sushant Singh Rajput to ki saibang Republic TV Hong Times now Hong a hi a sensationalize ma mau chi ithei chat din ka gingta hiaingen swaka nidang laya ka soti zindagi ichia wai eddan khopa en bangle om phial ta hi do chi khong ka ngai to nauma news again Arnab Goswami hi ikele kwa ya min gena ki selfie kun hiai te diglo wai te dik bangja ka hiai huchi tom kai khomina mi tom bang involve sak adika diglo lam gen lo ka hi hiai case oma India hi azel swak zo ma lam ka leon zel kha hi nai thea hiai hi
bang chitu ka poimoa eyadin ahi kele thuglu jo deule coronavirus bang nan nahi leng hongoma hong China pan hong ki pana contain zo lo wachia WHO ina pandemic ina hong puanga pandemic WHO hialina pandemic a hong puan le mi pataw lo ngai nam lo ki patawa a house atena isolation center khong bolina ventilator khong ichina koiwa to amina a bolwa aki kem zo diak diak te bang si tam hileu a kilom phiala kaya na hilengi buhay pia itanga I hindan ngay na hon subuay atu ni tanina hon subuay lo dia hi kachihet kaya himale bang tanin hon subuaya pathian kwailam et na hon sukhaya abul tung line zo kwa peule ki thom haw in chen thugen le kingaya thu ki gen khete hi a hoi lo dia lak chi sanga ken bang khapat tuam pi thei dia chi lam ngenin ilaw hin ka thea tuna bel hia inzo coronavirus inzo kasi khol ke di chi ngai sunna hi lian zo tai din ka gingta thugen te bang le kap sak tuam tuam mi nei taw hi na ka ki thea ka thei khelen ngai siamun la hia in wailam cha bang gen sak khong bang lung ken le za ka nei chi ni hi ka gen nop chu coronavirus penin hi ilau chu I hindan ngi na hon suksiat di ilawa pathian to kizop na kal pin lam hi hon subuai tak tak zolo pangma dot na hon dong saklo thom hau na hon pelo kholi leitung hin khwa hi tom chi khima vyo si mai thei vyo beigui thei vyo beileng ki khel vyo chi na mong hon nei sak nai lo abang zo kasa ahi kele hai te chu event ahia thu gen thei deu khovela thu nei deu ichi diama tua Donald Trump ichi hiam ai kele Vladimir Putin ichi hiam ai kele democracy lian pen India Prime Minister Narendra Modi hai te khong thu gen ni khovel vaizo ma mai India le tu na Chinese apps te zale som le kwa ya aben wa wai te la ka PUBG tel kha alien su khai Modi the ngei lo tampi ki mukhang ngei lo te khang no tampi na Modi huat lo mai the hi le athune ina chu zat non lo dia chi le zat thei non lo hi mai aya u naw te ka gen nop hiai te thunei te tan pha hi na tena incident te event te pandemic te hi nhai te le I khovel neu chik sunga thil tunga hi I khovel neu chik sunga thil tung a hi a hong tung zel dia a bei zel dia adang hongom zel dia thunei tu le hong ki khek zel dia hi Danielina khovel paididan anagen te hi hong tunga ama huna Assyria te le Babylon te hong hat wai zoina Persia te wai zoina Alexander tungton ina Greek te wai zoina Rome te Greek te hong ki khen Rome ten honzo thunei tu lian pen khovelin hiai kana thunei zo omnon dia ya achi te le mi hingdam sungkum di kise za sanga tamzo dam thei tuan lo asi chiangwa akumpi gamu bei mai zel amau de dana pai chem lo ban te na puak zelu nga ya hi huchima bangin tu nia boy pi ma chia ingai sutte pathian ngai sang man lo zena tang ton thilte mu man lo zena I boy pia igen gena sumise nai zata thale zung se nai zat te leng hong bei dia tua khanga thunei te le hong bei dia ama hunong tung chana topan a hin na walak sak dia keleng ka hin na be dia nanga leng a be dia wai chiang a hi khang tha khongom zelli boina tha khongom zelli incident dang khongom zelli hak sat na dang khongom zelli hi himale nang a hi poimo nang penin hi ai khang ban kan thei lo nei anon cha chi om lo hi hin khwa anon di om lo next time om lo hi thunin ngai to leu thwai ka sa wai zia ka hi ai athei chian ten hi athei chian ten again u a hi gen lo thei lo a hi polin again banga wai tang ton thilmu chet zia ka abana hong tun di thei chet zia hi ai sapum nu se dia hi chi thei chet zia ka
hiai leitunga beilo dia hi chi thei chat jaka wai zaka gen wa hi wai zaka khat ve i luat jaka kampau bangle khau kha ki zo hi una ki huat ja kilo hi ki hole hang le kwa nang gon mun lu to cha gon muna ki kap lu thei diom ki le hang le kwa nang van gam lu to cha van gama ki gel lu thei diom tuna bel semna khong gel ziaka swai kai zaka sumpiak zakina semna khong ki khumlu thein atuam tuam khong ki khumlu thele van gam khau chilo hi wai zaka gena ki zui saka ki hila tua hi dan te hi nga hi ka gen dan ka gen nop i thei unaute ki vel thak dia to pamina hon ngen ka hi tua hi lelte kholo to pan hun thei siam in te hi chin hi le hang le poiken te jesu christ hon dam pai sang na kale poiken te ichi chi te mo lai siang thowa poiken te chi ya bangai base na jesu christ i ti le wai te hi thei lo wai te huan ngai ai huai holowa jesu i chi thei lo wai mi khatin jesu ma kampawa hiyo mi khatina puni na asiam thei ke no one can serve two masters khata i dinga khata ho ding hi thei lo wai zakina mamon pathian le mamon na siam khom thei ke di chai ya yai te hi tunina thei thak le uthwai ka sa mi hing i na panga poimo masa en poimo isak luat pen ya poimo a hi kele wai te i koi hiat phota holdi leitung ka hin khwa hi hong be di ya a hi le yai be zo chianga hin na dangom la ya hi le waya ke ko ya kading dia holdi leitung hin khwa hong be di ya ke u dan dana ka zat khit chianga ngai dam nge na van gam kai thei di kai ma diam ki thei ya ke u dan dana kazata ke dei dan dana pathian thu him zui lowa ke dei dan to pathian thua ki to khak chiang chowa pathian thu zui kha hin khwa zanga ka si changa van gam lun mai di kai diam khat ve jesu hon dam pa ka sang ka kamina chi ja ka a hi diam hi lo hi u now yai diagram i india a chiang dilamena kon bol ngai toya chiang zo diama chiang zo lo mai the imale idea khathon pedin ka gingta hiai pen hi point a ichidia hiai pen hi point b ichidia maths hi na ngai to na paidan tang pi hi mi maleng point a mun khata pan mun khat ipai na dia lampi kha hiai hong hiai mo hiai ya pan hiai munitun na dia lampi chu aya khovel ngai dana banga khovel ngai dana chu hiai ya pan hiai tun theina lampi khat kya a om ke ya adik ma hi hiai ya pan hiai tan tun theina lampi khat kya om kya lampi tuam zot the ai lampi tuam zot thia khat ve hiai ya pan ini china akwal thia khat ve le hiai ya pan ina kwal thia khat ve le anai zo de winai china kwal thia khat ve le akoi ngiung yaw ina le hiai tana tun swak the ai lam tuam cái muốn tuần na dia lampi tuam tot the ai ni dang laya rom kumpi hat pen laina pauna kaniwa lampi teng in Rome to nahi Roma lut ve kahia chiwa all road leads to Rome lampi teng Roman stable lampi teng le Roma lut ve na paina ka le Rome chu tung dok tho di chi thana mo waida ni na point ne apan point b pai nang in kha lampi khat kiam kya lampi tampiom hiai khovel dana dikai effect anai pen chu hiai hile anai pen hilowa hiai again hiai apan hiai tun theina di lampi adangom ya om tham khovel ngai dana hiai kha thu takai ai hi le pathian hi khovel world view to pathian apai khom ya pathian ina khovel world view zomya e khovel in huai che hi le hu chi ni hi mai ke chia chiloi ve to adena kon gen pen hi mi tampi sap celebrity te khong hin mi min thang tampi ten amao ngai dani pathian chu
a kham main te a lo chilo te a chite le pathian chu kham main te le hoi pathian kyanga tun na di lampi tuam de sa khodang zui ten leng hin khwa hoi tak hin leitunga a hin khwa azat na kule hoi mun tung tho du hi van gam lampi khat kiam lo hi cheve ipom pi hi le hi van gam lampi khat kiam lo hi jesu kya hi lo hi van gam lampi chi ipom pi hi pom pi dina kun ging takia jesu lo van gam lampiom lo hi jesu kam pa ma hi mo ke tung ton lo na kwa ma pa kya na tung ke di chi ai wai za kina khovel et dana i et de hi kia pathianin bang chia na naw leitung na din munwa pan ka kyang nong tun theina una lampi khat kya ma wai chu jesu christ hi chebe ya hi ipom ahi lai siang tho pan sana en tu ten lenon na pom cha tu hidin ka gingta adik dimong ahi le hiai ipom ichia huchi lai na ihin khozat dan bang chidana ya reflection mai hi ei hin khozat dan chu hiai apana ki pan hanga hiai tun som hi la ya en isom dan bel hiai dani ve lampia jesu to kitwak ipoimo nga ya jesu to kitwa hot damna le baptisma poimo nga idima poimo na bangma la khelo kai ipoimo nga ya jesu a hot damna itang dia chi tana bel ikitwak cha tua huai zo chianga ahi aboi na hong kipat hiai jesu to ikitwa cross bula ikisung buak kita pana ihin khozat eve iboi now denina lampi dang ke chia jesu lo lampi dang ke chia mo dikahi sa khodanga kapana pathian kyang tun thei nam lo hi khel ngai dam nam lo hi chris jesu si sal lo ngal adikahi huai gingta kichi hi himale in khozat dana hi ya panina jesu chris apana chakizang mo ki ve hin khwa athak kalei zoya jesu christ apana hin khwai chaki jangmo kai ayu nalam chiata lampi dangi bola ayu nalam chiata ei tun nadi lungul leitunga tangtun som kini hi wai lunguli tangtun som peni hiai ko khet lo van gam lungul na zia ka hiai te tang tun som hilowa leitunga nop sak na di min than na di thunei na di tol dam na di lungula leitunga ma ani lampi che chaki bol so ive cross apat cross a kisung bokina ki gen ten hin khozat dan tang pi ive ka chilo kai himale hiai dan hi kele ikhovel hi chilo di ai ikhovel zat dania chenga hiai dan himalo dia huai koma hi china zangliang le hiaya kipat na nei ve hang jesua kipan hi viang huai la piang thang ngei huai la kisung bua kapa jesu ka hondam pak nahi katopa nahi chingei baptisma tang ka hi ja ut dan in zangleng le all road leads to Rome cha ei le kisiam tananga hiai teng hi van gama on kap lut mai dia kingai sunai ayu dan ai zat khitchanga isi khitchanga hiai cross penina hiai muna pana hon kablu dia kiging tai ve ahia himamong hiai ya pan hin khwa tangjat di chi hilo ke dei danin hiai le dik tho piang thakin hi veng khel thei ma hi puk thei zel hi lungul izui di ma hi follow your dreams hiai te min ken ka boy pi ke le kwan boy pi di pathiani non thei sia min te hoddam ke vele hoddam nunga ka hi cha kha cross apan kikka ive in khazat dan huchi kom koma kikka khe kom koma hiai bangai ngai to bang chitukina keu dan in omleng le yai mun tung tho di piang thak ka hi jakin chi hi adik lo ya dikya kinga isto ni
hi chia van gam lu thei di ma ya cross apana lai siang thowa huai dan awm ya ana zong diu le hi chi banga van gam lu thei di ma ya unaute hiai hi kon rap khedia atang khat kon bol dia tuna lai siang tho gen dan hon gel di kai lai siang tho gen banga lai siang tho na gen dan yai dan ni vi lai siang tho na gen dan cross bel lai siang tho wa omaya alo thei lo ai yai tel lo wa tunia igen tele ki gen thei lo jesu zia ka to igen te ki gen thei ai hi le lai siang tho in banga gen lai siang tho na gen chu mi hing hin khwa yai mun bang hi le cross oma itun nadi again oma lai siang tho in lai siang tho na gen chu mi hing te hi a hin khwa u dan dana zat na pat cross a hong tun changa cross a kikim na mi ve u dan dana hin khwa zang u dan dana angkom guta negu twal that zuaw gen a gen seng ke ni hindan ki banglo nge na pat hong pai khom hanga maniu dan cheta hin khwa zang hanga maniu dan cheta hin khwa zang te cross ina hon ki kim sakai cross in jesu ina ahon ki kim saka hi na ki bangina ahon bola ahau sate azong te apil te amol te asiam lo te achangkang te atwal niam te hiai muna ki bang veki America te hi na Somalia te hi na India te hin Lamka te hi na akoi ayom na mun tom toma te le crossa ki kim veki ki kim na omai bangjakin Chris Jesus sisana he ka kyo mai hoi a heng na hi atuam to ma hon khek lo in chin akibang dia hon khe kai lung simun khatam dia lung simun khata om din hon khe ka hoi hon khek te cross a khe ka om te hi anun tang naw hi hiai ve kibanga hi manun lung simun khatom hi manuna ma ani dei tel na chi hinon lo kei ut kei lungul hiai hoi khovela din khang no na din khang so na din chi hinon lo cross ina un ki kim sakai huai hi cross ina atu hiai hi tunina thei thak le u thwai sa hi ya thilni apoimo mama ka gen u tom laya ama saina bangchilom lo ma hiai cross poimo banga a et sak cross in a et sak chu pathiani na ai pathian honi na lamdang en sakai ai chu da ama abula ka gen anangai sun leuchin ineu dan I thupi lo dan mi hing khat ve ken ka ngai siam lo pen lezo ap bang thupi lo kia himale ka ngai siam het lo khatoma wai chu bang pathian bat pia bol cha kisak the na ni bol khat kiom sekin chin zen pathian bat pia bol hi na hi edena ki se hi nai waya kisiat zia ka hoi zo no lo pathian bang zo no lo anga kise go phanga mania hoi na om non lo a yai cross lang sia ei hoi na tung to na pang ma hi he zo lo to pan huai hi hiat zo lo dan al I thei na dia lai siang thowa hon lak saka ami tia na en khia hi thei ma lo noa tung to na khang thakana pana mi hing teng tui chim a be saka le hi thei tuan lo se tho huaya Abraham hon tela
Abraham tung to na nam khat hon te la hoi nam te le hi thei tuan lo hoi thei tuan lo apathianu tai san pathian dang te ki bolu pathian dang te biao mi hing hi pathian bat pia edena bol hi himale huai pathian bat pi na pen hi sia taom tak zia ka tunia hi ki hoi lo ve onao ineu thu khat i hi theilo thu khat hiai le tunga hing mai khang khat kia dam di i hi thu khat hi le mo pathian min mo hi hoi na nei lo hi ve hoi na nei lo i hoi na pen le to pa min mo puan senin bangai Jesu tellowa crossa sisan wai om lowa hi mi hing hoi na ina pathian ki pa na su khangi lo hi to pa na mi hing kyang e hi zo Jesu Christ aging takina asa khwa tuam na ahin khozat dan ka ki pa pi ma ve kalung ki ma ve hi pa chu Christian hin ngei ngei le van gam ka kai sang mai di Jesu ging takei le chi diam chi lo di hi theilo mi hing thil hi ki pak lo ai to pa hoi na nei lo manun wai zia ka hi ai cross ngomi ve mi hing in hi theilo mi hinga pana suwa ka to pa ki pa na om lo wai zia ka ki thoi na pathian akipa na nga atapa hun so lai eat na ai khovel neu chik ki peng mang le hi mai achi the hi le pek mang lo ve khovel dang ani ki ya nei leitung sanga thupi zo van ga mani vele mi hingte sanga thumang zo angel te om vele wailo adang le bol thei tham vele leitung dang hilele ya ei mi hingte pangzia ka honi ta chi changa ama abat pia bol hi sia kai khong ki chi mo no ki thei panga mi hing to pan honi nanga banga i hi tu pathian ki panang a hi na banga i be lap zo ki nei lo hi zo ki nei lo ki thupi lo pangma lo ki hilele honi ta hi honi te hoi lo pi chit na nei lo pi honi te wai akilat na hi cross hi atapa jesua atapa hil hi alon sola atapa si sana hon sian suwa izang khial khadia imihing lui hi lumai Chris jesua mihing thak hi theina nga denai simma bunga changsom le sagya som atvekin dena kasim ban kon sim sukdi ama mi khem pe wadi nga asi na hangbel ahingte ama wadi nga hinga nung tanon lowa ama wadi nga kihinga nung tanon lowa amau tia di nga sia kai thua ompa adi nga hinga anun tak jok na dingu ahi chive a reason a koi voimo ma ania de hing non lowa ama wa de sipa adia ahing na dingun kai thua ompa dia hing na dingun na hi chi to banga hi manin tua panin sadanin kwama katheinon ke yu hi hun paisa Chris zong hibangin na thei tama leung tunzo hibangin ama katheinon ke yu hi to banga hi manin mi kwa pe Chris a om changin thil siam thak ahita thil luite abeita ngayun athak hong suak tau hi athak hong suak hi thil siam thak hi kibat na hi leveler hi si na death level sa zol kichi si na ina wa zong teng tenga kiki maon bol achia huai mas cross ina kiki mahon bol ai cross ina kiki mahon bol chu mi hing lui a hi luma mi hing thak kina hon bola huai mi hing thaka bol pe ni Chris Jesus ya ka pathian ta te hi nai huai pathian ta te hi kikim mi azong ha om non lo lele huai hiai muna kibung khia mi hing lui hia kiluma mi hing thaka hing te hi ahin naw lampi khat ai lampi tampi om lo huai ka gen changa mga Star Wars stormtrooper te dana uniform ki bang ve kai cha sepai te dana pai dap
jing thon ki bang ne khun ki bang mele ki bang routine ki bang chat zui vek di chi lam hilo hi ya hinna ki bang ka chi chu a principle a hin huau a hin sanu why they do what they do ki bang ive a hin sanu ki bang lo chiom thelo ana tuam deu chiom thelo Chris i nazia ka hin na thak zangwai why a hin na thak zat penu tunia 18 thelo khana ki di wo chi a hi ingai su hiya pana cross apana hin khozat di pena ki boy khana kya unaute hiya pen utan dana zat thelo hi dan ki theizo lo ki theizo ma lo ya unaute akip bat ngai hi a principle izu ya ki bat ngai hi lung simun khatom ngai hi ki thei siam gi ge chi bel ki thelo mi hingi manin football game ena panpi ki bangi ge chiom thelo khatin Arsenal panpi mai thei khatina Manchester United panpi mai thei hoi zia ka kisiat di chiom thelo hi Christian te azung kaina ki banga hi akibul phuna hoi Arsenal panpi United panpi za kisiat le chu Chris akibul phulo hi khamai tv hiya na hon justify thei hiya itil hi te cross a ikik changa to pa maya ki pa thu again thelo thilte hi le chu cross nunga om lai khadi ve unao ei som dan mo cross thading hileleng hiya ki hek na pen ki kim na pen athak suana transformation pen omlowa cross chu thadi mal ayu dan na hiya pela hin khwa jang dina back door a van gam lut ki so mai kong khak ya kilu thei thoin te na se phoi zakin thilhi tampi hoi sum tampi ki pya ya dan tampi ki even cross a ki hek na transformation om ke lele van gam back door a kilu thein te chive ingai to om thei diam lai siang tho om ya wai bang om lo hi hiai lampi tot te nga ya hi ki hek na om nga ya hi transformation om nga hi why zia kau nau te tunia hi te hi ive again hi thei lo pia hi hial kha hi di lo zia kina cross ki hieng na om lowa pa kyang tun thei sa hi khak di lo zia kina ai kele jesu Christ hondam pa sang china zen pia mani utan dana hin khwazat thei lai sakha hi di lo zia kina nau te jesun bangchia kongkochi kalutun manthan na kongchu aliana apaile nga tamua himali atom na si na omahi chi kongkochi khinna lampi chu anewa amule nga tomu chiwe lampi pian hi utan dana pai thinai lowa principle hindi dan to pana khungsa omai wai banga akhung pen wai pen hi vyo lungkham huai hiai kal hin khwa izat pen hi vyo unaute jesu to tonlowa izat zat pen ai lung khamwai jesun bangchia lai siang thoa I thei cha ta hiya asia annung zui te hi alawa a heu tu pau sia hi manina akibu vekwa himale ani thum ni na chi ma bangina thono na a thonon ki nung zui te kyanga kilaka akyangwa banga gen thune na van le ya thune na ting ting ke khuta pya ka om ta hi hwai zakin kwanun la nam ting tinga nungzui te bolun la ka hon hil sonun la pale tapale kha siang thominin baptisun che aman leitunga banga hi leitunga hongpaya ahuna hong tung takina tuipum baptismang tanga wai zoina thugen hong pana mipi kyanga le gena again komina nungzui dia zonga abola nungzui te ta hun tam takazanga wai te hi amma hin khozat didan sins amma hin khozat dan tung toni na hin khothak new way of life ilai new world order masapin jesu eve atung kya
tuai ilau new world order om dia hi one world government om dia hi khovela kumpi khatina vai hom di currency khatom di number 666 ai kele antichrist ong painang nai tai cha new world order ilawa unau nwo ana om khina wai chu jesu na pan jesu na pana new world order pana why new world order chu banga ama nung zui dia hi ama hin khwa entona hin khwa zat di chiwi ama non nu chan why dina nungzu ya bola tampia bol telaka som leni atel khia why sunga leng abik takina thum anga athum te heu tu dina achil dia ka why tom chik ten hi pentecost ni na pathian kha siang tho lu adim na tangwa khovela thei atang thu phan the za kwai nungzui te hon bol wai khovel paidan thak pokhiai ve jesu tu laina Church of the Almighty God chi hi alawai dan tamzoten lengi thei tham diwa a Church of the Almighty God le different way of life ahi maya gindan tuam ne wa zui dan tuam ne wa hi ahi le banga so mo mau agin penu hi gingta hi manun why kri song painon ta bodily form a kri song pai physical form ang painon ta hi chi gingta wai manin why thugen pen hi lai siang tho tunga thui ta hi chi gingta hi manuna amao gin pen hi min le theu hen la min le ging ta le hin na mu dua hi cheve aki convince now why zaka lam tuam menun chin Facebook khonga atuam te article khong koiwa mi khong ho piwa private chat khonga lut piwai cha ho piwa nung zui di zong wai ko hindan ko gin hon gin piun cha kai lu chomi ve gindan dik lo hi icha sap tuam min leng hiai ana zui ke una gindan u dik lo hi cha lampi adik lo pen ki khak saki hi mo huchima bangin huayu line jesun hi mi paidan tang pi judate paidan tang pi ai kele greek te paidan tang pi agin dan tengu pen hi adik lo hi chi bel igen chat theikia judatia penina jesuang pian di mesiang pian di gen hi man ke mesia kai achia hoya panina hin khozat didan new way of life asin saka ahila hiai bangin nahi diwachia mathaya te johana te luka te marka te imua asin saka hak sa pipi zui hak di pipi tampiom mo min na liang ban langkhat hon bel le langkhat doin achi te min mel khat paidan so le mel li pain min na ponak tung silung lak sak le ponang noi sil le piain nang mita asing tang muloina mi mita sing ning tang na la khe thei ki di chi dan deu te pol a teaching te china gen zol dia kha khovel khalam thilai manina it's again zola thi siam di lowai suit ngai himale new way of life hon tung hia wai hun laya dia chu tuna bang hongom hile cult chiduive jesu nung zuite chiunjen ahin dan khong en chin lamdang saw ki hi tuam tuk tuk wai lamdang saw ei a hwa leom a ir leom achim tak leom angai leom himale hindan thak on phut khiai ve huai pen kon sin sakte sin sakun nungzui bolun chahi jesu na on sol atopa asima again ken thu piak thakon pia kai ken no te konit bangin no leng na ki tun ken konit banga na ki na wahi mi ten kanung zui te na hiu chi hon thi na ngu chi huai ve i bet i christ jesu nungzui hi chi bet ki it na why te kha hiaya izat tia hi tunia team timothy hi na missions toilai hin fellowship tuam te hin toilai pol dorka pol missions naupang pol asap tuam pumpi in hitale itup chu hiaya ki pidi ahi masa why zo changa hiai hin khozat na ki chil di chive team timothy tunia kon gen op chu hiai hi ngai poimo hiai kala hin khozat pen u dan dana zat theilo ahi unaute
pathian dang nei ko ma Jesu hon nampa nei chiom thei lo hi Jesu ut lo hi khwa angkom na ngai ve ken zia hon nei nga nang pasal dang hon nei san Israel te kya nga a allegory apiak dan chiliang topan ngai hu chi bang dei lo hi ke na pathianu kai le ke na pathianu na kumpiu adangom thilo hai hin khwa pe ni tunin ki vel thang niu naw nagin bang lo di hi no dan dan na hinga ka u dan dan na he van gam lu lo di hai hin khwa pen topan ngai poi mo hi tom chi ka hi tui mei kai bang lel le huai tom chik sung pen topan ama di dan ai zat di di hi huai dia hong si a hi hiya vual zo na Jesu na puanga eya dia vual zo na bel hiya ihin khozata kilang ai cross piang thak changa zo hanga huai zo changa ut dan dan in hi le hang le gon mun lu non lo di chi hilo na pian thak na hi na hin khwa hong kilak ngai ai ei vual zo na hi ihin khwa akilak ngai ai huai dia hi nit tenga hun tenga hiya hin khwa hi cross constant reminder a hi ngai ai pathiani na hon thei saka pathianin khelna a huat dan atapa leng that ai a honi dan atapa le hon penga mai khelna a huat dan atapa hi lia le cross a kilum nga mai wak tanga khai nga mai hei cross i constant reminder hi ngai ai why cross ina hon siam tan na hin khwa hon siam tan ngai ai topa de dan topa de dan topa de dan chi a hi det ngai hi unaute ki piang thak khin hi ven ichin ki lele kho ken te na chiu le mo naw thei khial din hi piang thak khin te hin kho zat di dan lai siang thoi na ge na huai dan i zui ke le zo lut lo di mi ama om gi get mi zo a khial khial ke a khial khial mi zo ama om a hinai ke doi mang pa a hi chi ve ka gen sa kon repeat tam pioma sakop lai kha ka gin na thua gen na kan kon paraphrase non dia piang thak chit ka piang thak chiten na pian thak naw hon lak diu le koya na pian thak naw ko koya ken ka pian thak na ka hin khwa kon lak di kana sep thilia kon lak di cheve zakopin kha tello sapum si a hi to ki bangina pian thak na chiu na sep thilia tel ke le asi a hi why zakin ipian thak na hi hiai hin khwa akilat dei kilang lowa kama ki tat tat ngai chumo piang thak lo hiai I na thei chan khalo ide hiai I na cross ina hon level khalo ide ve hon he khalo ide hi una a hek ten van mun hiai leitung bang ma lo hi dan thei hiai sapum bang ma lo hi dan thei hiai sapum to ki sukha thilte bang ma lo hi dan thei why zaka hiai sapum to ki sukha thilte pa lungkim lo na lele lung kim lo na dile hondam pa lung kim lo na di thilte hi white apana ki hem khiawai mangjakin hiai leitung hin khwa hi hong be di so lo chik sunga hong be de khovela be nai ke le nanga chu be tho tho di kia be tho tho de ki khang nang khang le be di wai changa hi to pa to ki to na niom di kong khang nung lama lu thei lo hi cross a Jesu bula ki khek na lo wa pa kyang ki tung lo de yu naw te why zaka why I nai na tunia asem te again te akal swan te hon sol te hi zo hi why zaka banghiam dang zaka ya thu gen hiam banghiam dang zaka kem bol hiam bible study hi hiam counseling hi hiam ki kun te hiam a ki hi loi u naw te I thei khial khadiu Chris ina I thei lo khak di lau zia ka hi wai zakinu naute mit khalam mitin hak thak ni ithil boy pi te vel thak ni tang ton adeng khaya khovel mit muan nuam salwa thunei lwa sazo lwa haw salwa lo ching lwa bangna pia pathian mit muwa saltang setanina hon pummat
suak ta zo lo wa salta na nuam sa i khak dila wai ve saltang pi pia hot dam ka hi chi khak dila wai yu naute tunin ki vel thak ni hoi dia to pan nang leon so lai pastor te upate minwa saptuamina athau lil te kya hilo thugen thei te kya hilo wai zakin ke tunga thune ina ma hi cheve jesun van le athune ina ting ting ke khuta pya kinoma wai zaka no te hon sol ka hi chi hi I hon dam pai kumpi pan izui pan nang hon sol hi nang hon sola bang hi dian sola nam teng tenga payun la nungzui te bolun nungzui hinai lo te kon sin sak thu te sin sakun la pale ta pale kha siang thominin baptisun saptuamin paidan inia baptism pen chu tunia gen nava baptist don chilo kai himale nungzui te boli imo puak chia toi unaute aizo kisammai he hoipa kisammai yaipa kisammai he chikeini chilo kai himale unau nang na le ai topan hi theina ahun pia khi jesu christ hi theina ahia mihing hi theina hilo wai jesu christ thune na pe ni nang le hon pia hi nungzui te boldi atan chinoi puang jak de wai zakinau nau te tang ton lamenin I thupi lo dan thei thakin hai khovel up thupi lo dan thei thakin temporary thupi lo lo tu ni le hong bei din chin jing chang le khang lo dia nga khang lo di te hong bei zel din chin ke le sidi nga nang le sidi nahi le ke chu ka ki pa na mo ken tang ton mu kai ki phat na di le ki phat na tam ka sa pathian mu kai pathian thei kai hoina kahin khwa hon thunei khumai nang le wai ma banga hon thunei khum nga ai leitung hi thupi lo hi unaute hong bei de hi himale jesu thei chana tang ton mute a leitung hin khwaw len nuami vi hau sakin zonina hak sanna damlo na si na tan phale ki pa na tang ton mu chet na omahi wai hi tunia ete iki han thona hi le ut iki caution na hi le ut hi na sepai jaka job a hi jaka duty a hi jaka ki hi lo hi una sia om jaka thu ge na ai kile hi ai te khong khovela dia boy hoi lo chi khotanga dia boy hoi lo chi ja khonga thu mo gen gen kwa ma om ke pathian gam na sim Chrisi na zia kai huai hi hon sol te te hiai thei lo hi khak di la huai non pompiu hiya ai kile lampi dang omia le hin na di jesu lowa ai kile jesu christ ki changa un na lam lama ki ka phiat di maya ilo na jesu christ hon nam pai sang ki changa mi hing lui om non lo mi hing thak swak wai mi hing thak te lung sim mun khata mai chrisi nain ka nai why na jesu nungzui sakai hot dama nungzui lo chiom thei lo ayuna kivial thang nain zang ni to pan thugen tan cha ta bolun zo sakhen thum nai nei di kapawana om na I na za ngai na non mu sakti zakin ka kipa ko na thu ga gen khiat teu na di lo danom len ngai damin na di banga ki gen khete en tu te lung tanga to pa chion tu sakin la na thupi na mu a to pa o na thunei na mu a to pa o nang to ka ket chang pang ma lo to pa kaneu da nu I ta ka hi lo da ni ki mu a to pa na I na lam dang dan thei chiana na tapa jesu christ a hin na ki khe ka nei theina diun to pa na kha siang thon ve din na za ngai na kon nge ni ka thum na gim nam tuin sang sakin ka pathian ka hon dam pa jesu christ min kong thum hi amen